سلام تعني هابلنا خبرات سمعتي تملكتي إناتنا فورم كم يتنحكم لكم إنه ناتنا فورم حديث أب زينا حيزا خاب تقراي تملي سالام جنبوت 19 عام تمرتي لو معدي زيناتنا فورم دمتو خليو أنا حاجر تخلى برهاني لو معنتيم حديش ودب بجيتاتشو ردا زمراح علا ومخانو سعبوم كاب أمريكا زوات ما تحساسبي زيتوها بمجلس اللوم أفلا ما يزيناتنا فورم كتسمعوا أخم صانحتكم سناتنا فورم كقصر كله دمام بزعبا إيرتران تقراين عادهبو حدا جنرال كاب تقراي زي تزاربوم زهابو مبرهر هلوم زي جنرال زمانيوم انتهي كيلوم ناتنا فورم بصفحة تملكيتات تولام لايك جيركم جمرو شير سابسكرايب بمقبار بيتسابكونم زم كلتا حبريتات زيوم نابخم كنبيلنا توسخون كاب ود بقيتات شوردام درخبنا يو على حدش معبالون اللهم ريتكم كتبينا نعدمكم سنة مكتتال لو ما عنتيم حدش ودب مصراتو سعيبوم كاب أمريكا زتوها بمجلس اللهم زي مجلس ازي Solidarity of Tigrayans for Independence and Liberty سمرت خبز برزتوها بمجلسيم سمرت تجارم ناتنتن حرنتن أب واشنطن دي سي جولاي 2020 كلتن كموقعات رفرنجي تمسريتام بنا USA حقي كاب ميشيغان ستيت أفليت أو رخيبها تنقصقص عالم لخاوي محبر سباوي من قصقاس تجارو سوشال موفمنت كان علامات سمرت تجارون ناتنت حرنتن كلتين نسندما مسرتا نص هاجر تግራይ ኢንዲፔንደንስ حرنت ዘለዎ محبر سباوي مفتار أستاذ مقباريم أبربحة تمركزكا مس قربابت يقوم مس عالم بسلام كتنبر تقراي تمسريتا مرأي كم ناي مودات علامة أجيرات تنقص أستكاليا مس إزي حزب بتمساسال السم عفلت أرخبو زلو بوليتيكا ودب سمرات استبها لتصوع بجيتا جوردا زمرح ودب زراخب نجار يبلان علامة أزنت صرت محبراوي من قصق آسيا سمرات يبل سمرات انتقاربو الناس انتن حارنتن زبل كابا أمريكا زيتوها بمجلسيم زي كم زيلو اندها اللوام አገራዊ ቦርድ መረጽ ኢትዮጵያም ተማሊ ሶኒ ጉንቦት 18 ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ዝተባለ ሓድሽ ውድ ፖለቲካ ግዝያዊ አፍልጦ ከም ዝሃበ ፍሊጦሎም እቲ ስምረት ብዝብል ሓፂር ሽምና ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝተጸምበረ ሰልፊ ናብታ ሃገራዊ ቦርድ መረጻም ብዘቅረበ ሕቶ ዝተመዝገበ ኮይኑም ካብ ትግራይ 100 ሰባት ልዕሊኡን ፌርማ ከም ዘተኣኻኸበ ተሓቢሮሎም እቲ ሰልፊ ብነበራት መራሕቲ ሕወሓት ዝተመስረተ ኮይኑም محج تجراي ليبرال ديمقراسي بارتي بزبل شم نا بوليتيكاو مدرخ يمصو خمزلو تغليصو خمز نبر الذكاريم BBC سلامنتا شوم بوليتيكاو ودبوم كاب ليبرال ديمقراسي ودب تجراي ناب سبرت كم زقيروم نحدا خابتهم مسرت تودب زغنا اي تبين مكرو حاتيتم ليبرال ديمقراسي نختلو سن حسابنا يوم شومنا سمرت زبلنا لمخنات ما بهراوي كم زخنا ون مجلاس علامه زغبر يخبل ملسيه بنيزبل أبا حدث سلفي كاب بريزيدنت نبر جزاو من محدار تقراي تجيتاتشو ردا جميروم سع حلاف قديات كوميونيكيشن تقراي نبر اي تردا حلفهم حايزوم بسنكينا حوحات مجمع خابت ودب زوصو بزحات العلو تمرحات ودب كم زركبوم زيتغرخ بحابريتاون يملاخيت سبرتا وشتي سلسته ورحي مانيفيستا اداليوم غبائي كايد بوحدو خصع 4000 ابالات ملميلو خقرب قديتا خمزلو زحبراي تبين مكروم غبائيو معازن ابين كم زكايد نموسال مميات يقبر كم زلو يغليصوم حوحات دحر خوينات تግራይ ናብ ክልተ መምቃል ስዒቡ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እንታይ ተረበም ቀሉላዋት ፈጢሩ ስለዝነበረም እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት ነበር በአብዛሓና በአዲስ አበባ ከም ዝተጋዓዘም ጸብጺምና መንባርና ዝከሪም አገራዊ ቦርድ መረጽ ኢትዮጵያ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት እቲ ቦርድ ዝፈልጦ ዝከታተሎን ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከካይድ ዝሃቦ መጠንቀቅታ ተግባራዊ ብዘይ ምግባሩም ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እታ ሃገር ሰሪዝወይም ሕወሓት ብወገኑም ዘቅረብክዎ ሕቶ ነባር ሕጋዊ ሰብነት እምበር ከም በሓድሽ ክምዝገበ ይነበረን ድዝብል ንመምርሕታት ሃገራዊ ቦርድ መረጽ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ከም ዘይገብርውን ዝገልጽ እዩ ህይወት ማይታ ሸሓት ሰባት ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ደው ምስ በለ እቲ ብባይተ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ራዕዳዊ ጉጅለ ተባሂሉ ተሰይሙ ዝነበረ ሕወሓት ካብ መዝገብቲ ኣሸባሪ ሓራ ወፂኡ ነይሩ እንደኾነ ግን ሃገራዊ ቦርድ መረጽ ኢትዮጵያም ራዕዳዋይን ተባሂሎም ተበይኖም ናይ ዝነበሩ ውድባት ፖለቲካ መሊሱ ክምዝግበሉ ሕጋዊ መስርሕ የብለይን ስለዝበለም በፖለቲካዊ ድርድር ሕወሓት ተመሊሱ ከም ዝምዝገበሉ ሓድሽ ኣዋጅ እውን ጸዲቁ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ኣዋጅ ነባር ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ዝመልስ ብዘይ ምንባሩ ስዒቡ እቲ ውድብ ምስቲ ሃገራዊ ቦርድ መረጽ ናብ ክትዕ የምርሕም
ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ምስራት ዝስዒቡ ድማ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ስምረት ዝተባሃለ ሓድሽ ውዳበ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃት ሃገር ኣመዝጊበ ኣለኹ ኢሎም ስምረት ቅድሚ መወዳእታ ዝዓመት ኣቆፃፅራ ግእዝ ጉባኤ ብምክያድ መራሕቱ መሪፁ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ኣብቅዐ ኣብ መጻእ መረፃ ክሳተፍ ምዃኑ እውን ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራን ትግራይን ኣድሂቡ ሎማዓንቲ ሓደ ጀነራል ካብ ትግራይ ዝተዛረቦ ዘረባ እዚ ጀነራል እዚ ጀነራል ክንፈ ዳኘው እዩ። ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቃድ ከም ዘየድልዮን ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቃድ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ጀነራል ክንፈ ተዛሪቦም ይብል። እዚ ኣብ 104.4 ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ጀነራል ክንፈ ዳኘው ፍልፍል ዓወት 17 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህዝባውነትን ንጹር ዕላማን እዩ ነይሩ። ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንጹር ዕላማ ተመስሪትካ ነቲ ዕላማ ንምዕዋት ዘድሊ ኣንፈት ስትራቴጂን ኣወዳድባን ንጹር ከም ዝነበረ በዚ መሰረት ተጋዳላይ ሕወሓት ጽንዓትን ትረትን ብዝተመልኦ መንገዲ ስለ ዝተቃለሰ እዩ ክዕወት ዝኸኣለ ኢሎም። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዋናነት ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ዋላ እኳ እንተነበረ ኢኮኖሚያዊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይንካ ዝካየድ ዕቡእ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካልኦት ኩሎም ዓይነታት ቃልሲ ዘካተተ እዩ ነይሩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ዳኘው እቲ ጸረ ስርዓት ደርጊ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ዓብዪ ምዕራፍ ዝተበጽሐ ቅድሚ 1983 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይን ኤርትራን ይካየድ ኣብ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ እዩ ኢሎም። ብኣንጻር ኢትዮጵያን ኢና ቃልሲ ዝተቃለስና እቲ ዛዕበየ ኩናት ዓወት ናብ ትግራይን ከም ዝተወድአ ዝገለጸ ጀነራል ክንፈ ቀፂሉ ዝተኻየደ ቃልሲ ዋላ እኳ ከቢድ እንተነበረ ካብ 1981 ክሳብ 83 ግንቦት 20 ዝተኻየደ ቃልሲ ነቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ፀንሐ ንምዝዛም ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ኢሎም። ምስ ሰራዊት ሕወሓት ተጸምቢሮም ይቃለሱ ነይሮም ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ብሄር ዝኾኑ ውድባት ደጆም ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ነይሩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ኣብ ምብሳር ዓወት 20 ግንቦት ምድምሳስ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን እውን እቲ ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ። ብሃፅያዊ መሬት ናይ መሓዝን ምግፋሕን ዝተመስረተ ግን ድማ ካብቲ ሃፅያዊ ክትወፅእ ባዕላ ዘይተቃለሰት ሃገር ባዕሎም ዘይተቃለሱ ኣካላት ዝመስረትዋ ሃገር ትግራይን ካልኦት ህዝብታትን ይጠቅም እዩ ኢልና ሒዝናዮ ዝመፀና ኣንፈት ናይቲ ኣንፈት ርድኢት ዝነበረ ጉድለት ኣሎ እዩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ስርዓት መስሪትና ድሕሪ ሕዚ ንድሕሪት ዝምለስ ነገር ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ክንመሃረሉ ዝግባእ ነገር ኮይኑ ሓሊፉ እዩ በለሞም እቶም ናይ ሕወሓት መሓዙትዮም እንብሎም ዝነበርና ውድባት ድሓር ብዕሊ ኩሎም ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ከም ምውራድ ዝተፈጠርና ገይሮም ንኸረጋግፁ ድማ ግብሩ ጥራሕ እንዳተባሃሉ ተላእኽቲ ከም ዝነበሩ ገይሮም ዝገልጹ ሃንደበት ዝመፀ ፀገም እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝግብኦ ኣይኮነን ኢሎም ኣሎም። ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቅየር ዘይኽእል ብሄራዊ መንነት ዝፈጥሮ ሓድነት እዩ ዝበለ እቲ ጀነራል ናይ 9 ዓመታት ታሪክ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባለ ውድቀት ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ዘለዎ ታሪክ ዝውንኑ ከም ዝኾኑን ነዚ ብዝኾነ ይኹን ሕብሪ ቀቢእና ካብ ዝግብኦ ብላዕሊ ወይ ብታሕቲ ምድማቕ ኮነ ምህሳስ ከም ዘይከኣልን እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ናይ ዕላው ዝኾነ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሰባዊ ዝምድና ክምለስ ከም ዘለዎም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ድማ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቃድ ከም ዘየድልዮን ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቃድ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብምክንያት መበል 34 ዓመት በዓል 20 ግንቦት ን104.4 ራድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝሃበቦ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ቃለ መሕትት ተዛሪቦም ኣለዎም። ኩራት ሰማዕቲ ተመልከትና ትናፈረም ንሕዚ ዝሓዝናዮ መዋናዊ ሓፀርቲ ዜናታትና እዞም ሰማዕኹም መስነሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓድሽ ዜና ክንመለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም